Okay, good afternoon to everyone. Buenas tardes. I want to share screen an article. Just let me check. Partiré la pantalla para que puedan leer aquí un artículo. Okay. All right, share screen. Here we have the article. Okay, at this presentation, I want to give it in about 6 segments. Intento dar la presentación en 6 partes. One of them is the Arab Spring. Una de estos siendo la primavera árabe. Just as an introduction. Simplemente como introducción. Then we have the Geneva 2 peace talks. Luego tenemos las charlas de Ginebra sobre paz, de paz. We have after that the Sunni and the Shia conflict. Luego el conflicto entre sunitas y chiitas. We want to deal with America airstrikes in Iraq. También queremos hablar de los ataques, bombardeos aéreos americanos en Irak. We want to talk about the chemical weapons used in Syria. También sobre el uso de armas químicas en Siria. And the effect of all this on the oil access or the petroleum access. Y el efecto de todo ello sobre el acceso al petróleo. So let me begin by reading this article. Empezaré leyendo ese artículo. The armed conflict in Iraq and Syria intensified in 2014. A number of jihadist movements had notable success, with the Islamic State ISIS in particular making rapid advances. You want to read first everything? Okay, let me read it. Several factors have facilitated the rise of ISIS. Years of severe conflict of an increasingly sectarian nature, a concurrent loss of state legitimacy, a large-scale social and institutional breakdown in both Iraq and Syria. However, ISIS is only one of the actors operating in the wider Iraqi-Syrian zone of war, which is characterized by social disintegration and sectarian polarization. It is a crisis that is also defined by an overlapping and often unclear assortment of allegiances backed by regional and international actors and associated support structures. This chapter discusses how the interlinked conflicts in Iraq and Syria developed in 2014. El conflicto armado entre Irak y Siria se intensificó en 2014. Una cantidad de movimientos yihadistas tenían un buen suceso. Particularmente con el Estado Islámico, habían hecho avances rápidos. Diferentes factores habían ayudado que se levante el Estado Islámico. Años de conflictos severos y una naturaleza incrementante sectariana. Simultáneamente, la pérdida de la legitimación del Estado, la caída en grande escala o la quiebra en gran escala de social e institucional, tanto en Irak como en Siria. No obstante, el Estado Islámico solamente es un actor operando en una zona de guerra más amplia de Irak y Siria, que es caracterizado por una desintegración social y una polarización sectariana.
Es una crisis que también se define a través de actores internacionales, regionales y apoyo asociado o estructuras de apoyo asociado que se sobreponen o se mezclan, que muchas veces son no tan claras o no tan, no tan bien definidas. So to summarize this paragraph, En resumen, it is basically saying that the conflict of Syria and Iraq was not based on one situation. dice básicamente que el conflicto en Irak y Siria no solamente es resultado de una situación. We have a sectarian conflict, Tenemos un conflicto sectariano, which is the problem with the different religion in Syria and Iraq. que tiene que ver con el problema de religiones diferentes en Siria y Irak. We have a social conflict, Hay un conflicto social, which is based on the dictatorial government or political system that was placed in the Middle East as well. basado en el gobierno dictatorial que ha sido colocado en el Medio Oriente. We have sectarian polarization, Hay también la polarización de sectas o sectariana, which was the past history of religious war that was dividing the people. que es una historia larga o antigua que había estado dividiendo al pueblo, a los pueblos. And we have the international actors, the intervention of the United States, the intervention of Russia, of Iran, and these other countries of Britain as well. Y también tenemos la intervención de otros países, los Estados Unidos, Bretaña, etc. All of this led to the conflict in 2014. Y todo esto produjo o condujo a este conflicto de 2014. So let me ask you to help me now. Can somebody ahora le voy a pedir que me ayuden. Can somebody explain in a minute or two what they think is the Arab Spring and why did it occur? Quiero pedir que alguien me explique en sus palabras qué era la primavera árabe y por qué aconteció. Es una pregunta. Anybody can Cualquiera puede participate. y participar. ¿Qué era la primavera árabe y por qué se produjo? Edita sabe bastante de eso. Pensaba que tú ibas a responder. Ok, you got that. No sé si está Edita. Ella es la que sabe más. Yo tengo una vaga idea, la verdad, porque no retengo todo lo que escucho. Digo, lo que tengo una idea es que fue un movimiento social que se levantó para tratar de occidentalizar o de democratizar, modernizar algunos de esos estados árabes. Yes, that's what it is.
it was the oppressive minority or the oppressed minority that was trying to have more democratic freedom in the Islamic states. They were oppressed by their governments. Sí, es correcto lo que has dicho. Había una minoría oprimida que procuró tener más influencia y más voz en los estados. All right, and that's why we have the Arab Spring. It says that it first started in the country of Tunisia. Esto fue lo que produjo la primavera árabe y se dice que había comenzado primeramente en el país de Tunisia. Okay, we have the oppressed minority started to voice their opinion, to have freedom of speech and to have better, to have democratic government elections. Lo que pedían era libre expresión y elecciones democráticas. They wanted to have votes in their election and to put up the leaders that they choose to place in power. Querían realmente tener una voz en la formación del gobierno y la posibilidad de elegir a los líderes que ellos querían tener. And this spread to countries like Yemen, and it trickled down until it reached to Syria. Esto llegó también a países como Yemen y finalmente también a un país como Siria. Does anybody else want to comment? ¿Alguien más quería decir algo al respecto? Comentario. ¿Hay un comentario? Bueno, puedo notar que Siria, todos los países orientales, ahora Estados Unidos de América está repitiendo en reversa, ¿no? De nuevo, todo igual. I kind of look at it like that as well, that everything is repeating in reverse. Veo de la misma manera, parece que todo se repite, pero al revés. But it's not, it would really be a simplistic way to say it. Pero sería muy simple de expresarlo de esa manera. Because at this point we have many conflicts that is accumulating and that is taking over in the conflict with Syria and Iraq. It is many what? There are many conflicts, many separate conflicts that has a part in the situation at the moment. Porque son varios conflictos, de hecho, que han tomado el control o están impactando ese conflicto. So let's read about the Geneva two peace talks. Hablemos entonces de, ya hablando aquí alemán, ¿no? ¿Para quién? Entonces, vamos a hablar ahora, en segundo lugar, de las charlas de paz de Ginebra. I didn't finalize the statement that I wanted to say on the Arab Spring. Let me just do that before I missed it. Disculpa, antes de entrar a este bloque, me faltaba hacer decir más algo. The Arab Spring led to the conflict in Syria mainly. Okay. Because es la primavera árabe llegó especialmente al conflicto en Siria. Because the people realized that the president Bashar al-Assad was
becoming dictatorial and becoming a very oppressive government. Ya que el pueblo se dio cuenta que el dirigente del Estado, Assad, se convirtió en un personaje cada vez más dictatorial y con un gobierno cada vez más opresivo. The people were inspired, and at the beginning it was not a rebel group of ISIS or the Islamic State that was involved. It was just local Syrian, this local Syrian society that was involved. El pueblo estaba motivado y realmente era simplemente el pueblo local de Siria que estaba involucrado en este movimiento y no el Estado Islámico o no los grupos extremistas. They were just protesting for a better government. Simplemente estaban luchando por un gobierno mejor. Motivated by the Arab Spring that was started in Yemen and Tunisia and so on. Motivados por la primavera árabe que habían visto en países vecinos. Okay, so now let's go to the Geneva Convention. Entonces ahora ya continuaremos con los acuerdos de paz de Ginebra. Because we all know what took place in Syria after that conflict, right? Porque ya sabemos todos lo que había acontecido en Siria luego de su conflicto. It escalated very much to the Syrian government, aided by Iran and Russia, using chemical weapons on its own people, on their own people. Había una escalación en el mismo estado donde el gobierno usó armas químicas en contra de su propio pueblo, apoyados por Rusia y ¿quién más? And Iran. Y Irán. Okay, so that escalated to the Geneva peace talks. Eso desembocó en los acuerdos de paz de Ginebra. Let us read here this article. Podemos leer ese párrafo. Before I read the article, does anybody know about the Geneva peace talk that want to comment on it? ¿Alguien quiere comentar antes de que continúe sobre estos acuerdos de paz de Ginebra? ¿Alguien sabe algo sobre él? Yo quería dar un comentario, pero del punto anterior. Okay, sure. Sí, algo que me parece bastante interesante es que la primavera árabe se ve como ese grito o ese clamor desesperado de la gente de poner fin a esa opresión, a esos años y años de opresión. Y pudo haber sido como para ellos en ese tiempo una esperanza de mejora, porque todos nosotros sabemos que en árabe, en estos países, todos los que participaron, Egipto, Yemen, Siria, Túnez, que donde comenzó, entonces todos ellos han habido conflictos y pareciera, o sea, se tenía esa esperanza de que con la primavera árabe, luego, después de esos años, hubiese, bueno, creo que tú vas a hablar de eso, ¿no? Hubiese soluciones, pero yo creo que la respuesta que vamos a obtener es diferente. Entonces, no se han visto esas democracias que se gritaban o que se proclamaban en las calles con estos manifestantes, porque eso es lo que querían, ¿no? Entonces, prácticamente eso era lo que se trataba la primavera árabe. Buscaban esa democracia, esa solución a tantos conflictos por años y años en el mundo árabe. Eso es lo que es, sí. Quiero añadir, I should talk in English. I want to add that the oppression that took place was because of counterterrorism. Would you like to translate it, Lamarco?
Lamarco. Oh, sorry, mic off. So the conversation did you say, right? Yeah, I said that what I don't know, I don't remember who commented, it was Edita. Yes. Yeah, what she said was accurately correct, but I want to add that the oppression that took place on the people was an oppression caused by counterterrorism. Era correcto lo que dijo Edita, pero quería añadir que la opresión del pueblo era una acción del movimiento o counterterrorism, contraterrorismo, no sé muy bien en español el término. During the years when they were searching for Osama bin Laden and they were invading the Middle East countries. Mientras habían estado buscando a Osama bin Laden y invadiendo a los países del Medio Oriente, we have countries like USA, Russia, we have Britain, forces from Canada, all invading countries like Afghanistan, Iraq, even Iran. Bueno, tenemos países como Estados Unidos, como Rusia, como Gran Bretaña, Canadá, etcétera, todos ellos invadiendo a países del Medio Oriente, por ejemplo, Irán, Afghanistan, and Iraq. Okay. And what they did was while they to keep terrorist groups suppressed, they did not give them voice. They placed up, I would say, puppet government they would place in the system. Y para oprimir a los movimientos terroristas, no les dieron una voz a esos grupos y yo diría que los colocaron gobiernos de marioneta para oprimir los pueblos o oprimiendo los pueblos. Yeah. So what this did was the government even oppressed the common people. Entonces esto significaba que el gobierno o los países extranjeros también oprimieron al mismo tiempo al pueblo común. By the governments that were set in these different countries. And I would say especially Syria. En los gobiernos de esos diferentes países, pero yo diría especialmente en Siria. We have, for Syria, it would be Bashar al-Assad, but for Iraq, it would be Nouri, I don't remember his name, Nouri. Anybody remember his name? No. Sería Bashar al-Assad en Siria, pero no recuerdo en Iraq, it would be Nouri. En Irak. The guy is Nouri something. I don't remember his name. No recuerdo el nombre. Nouri algo. But what? Both of them were from the Shia community. Both of these leaders were from the Shia community, Pero and they started to oppress the people. What is very good to note is that they started to oppress the Sunni minority. Ajá. Como eran chiitas, lo que pasó que ellos oprimieron a la comunidad sunita. Mm-hmm. So they use the government to start a religious conflict. Entonces, básicamente, comenzaron o iniciaron un conflicto religioso. And this started to escalate more than it started with counterterrorism. Then, con terrorismo ¿cómo se llama eso? Counterterrorism es esa lucha contra el terrorismo. Mm-hmm. Then you see it start to escalate into a religious conflict.
Pero luego se convierte en un conflicto religioso. And that was what drew in the Islamic states, because they were mainly, that was what inspired them to start an Islamic state in the region, because they were mainly Sunni. Y entonces algo que comenzó como contraterrorismo se convirtió en un conflicto religioso producido o digamos básicamente instigado, y esto condujo luego a este movimiento de un Estado Islámico. It so happened though that the Islamic State joined the common people that were just shouting for democracy. A fin de cuentas, el pueblo que en realidad no quería otra cosa que una democracia para salir de la opresión también se juntó a esa idea o a los ideales del Estado Islámico. Later in the conflict, the common people would realize that they cannot ally with ISIS and they would have to separate. Más tarde en esa historia, en ese desarrollo, el pueblo en general se dio cuenta que no pueden apoyar la causa del Estado Islámico. And then that would cause the Islamic State even not only warring against the government, but against the common people as well. Y en este momento el Estado Islámico dejó de luchar solamente contra el gobierno y también empezó a luchar contra el pueblo. This is a very, very, I would say, complex topic. Y yo diría que este tema es sumamente complejo. But I'm trying to break it down. Pero estoy tratando de hacerlo simple. So let's go and read the Geneva Peace Talks. Vamos entonces a avanzar y hablar sobre las conversaciones de paz de Ginebra. As I said, does anybody know what the Geneva Peace Talk is all about? Como ya pregunté antes, ¿alguien sabe algo sobre estas conversaciones? Okay, let us read what the article says. Leamos lo que dice el artículo. The ongoing and intensifying conflict in Iraq has fallen, at least in part, along sectarian lines with the Sunni Muslim militant group ISIS, the Islamic State in Iraq, and Syria advancing against the Shia Muslim-led Iraqi government. And Shia militias' sectarian affiliation has played a role in the politics of the region for hundreds of years. Can you return to the text? Yeah, sorry. Thank you. Go ahead. El conflicto que está continuando y ha estado intensificando en Irak se puede marcar, por lo menos parcialmente, a lo largo de las líneas líneas sectarias o de los grupos religiosos, con el grupo militante suní musulmán de ISIS avanzando contra el gobierno shia musulmán y los militares chiitas también. La afiliación sectariana ya era o ha jugado un papel en la política en esa región desde cientos de años. As I have mentioned before, this is the problem. If you have a religious conflict going on, when you place a leader, he will, rather than lead politically, he will involve his past experience and his past conflict and get them and use the government to further his war. Entonces, eso es lo que traté de decir antes. Si tú tienes un conflicto, pero colocas un líder con una orientación específica religiosa,
Entonces él mete o combina esta postura religiosa y, digamos, amplía el conflicto a niveles de la religión. This is a map of the Shia community in the Middle East. Pueden The ver green aquí part. en el mapa, en el verde un poco más intenso, la comunidad chiita en el Medio Oriente. And we can see this is the percentage of it. Y aquí se indica el porcentaje. We can realize that there are more Sunni than Shia. Y vemos que hay mucho más sunitas que chiitas. But in 2014, the ones that were in power were the Shias. Pero en 2014, el poder estaba en manos de los chiitas. All right. Okay, let me read from here. Voy a leer a partir de aquí. In many ways, the nearly 3-year-long civil war has turned Assad's Syria into a vassal state of Iran and its sidekick Hezbollah. Iran's friend, Russia, made much of the Iranian absence in Switzerland this morning when the conference opened in Metrox with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov insisting Iran should have been involved. Ok, de muchas maneras en este conflicto de casi 3 años, o esa guerra, que era, la Siria de Assad se convirtió en un vasalo de Irán y un compañero del Hezbollah. El amigo de Siria, Rusia, enfatizó mucho el asunto de la ausencia de Irán en Suiza esta mañana, cuando la conferencia había comenzado en Montreux, con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, insistiendo que Irán debería haber sido involucrado. For some analysts and diplomats, the very fact that Geneva II is taking place is an achievement in itself, especially as Friday will mark the first time some of the opposition and regime representatives have sat opposite each other to talk. But despite their proximity at the conference, they remain miles apart in ideology. The SNC says al-Assad must be removed, and in keeping with the communique that set the agenda for the summit, they say Geneva should outline the arrangement for a transition government. It's a position supported by John Kerry, who today said, we see only one option, negotiating a transition government born by mutual consent. There is no way possible that a man who has led a brutal response to his own people can regain legitimacy to govern. Do you want to read that, Lamarco? Para algunos analistas y diplomatas, el mero hecho que Ginebra II puede ocurrir es un logro en sí mismo. Especialmente el viernes marca la primera vez donde algunos líderes de la oposición y del gobierno y representantes del gobierno se sentaron para hablar o se juntaron para hablar. No obstante, su proximidad en la conferencia parecen haber sido
apartes por miles de, o por muchas millas o kilómetros aparte en términos de su ideología. El SNC dice que al-Assad tiene que ser derrocado o removido y en línea con el comunicado, dirigió o dictó la agenda de esas reuniones, diciendo que Ginebra debería perfilar la formación de un gobierno transitorio. Es una posición apoyada por John Kerry, que dijo hoy, solamente vemos una opción, negociando un gobierno de transición nacido de un acuerdo mutuo, pero no hay manera, no hay un camino posible que un hombre que lideró estas acciones brutales contra su propio pueblo puede retener o recibir de nuevo legitimación para gobernar. So, do anybody want to explain what that was saying? ¿Alguien puede poner en sus palabras lo que esto dice, lo que hemos leído, lo que significa? It's very easy. Es muy Not fácil. long, Está hablando del Assad, ¿no? Sí, está hablando de Assad. Sí, porque, bueno, yo leí que en 2014 él, en todo esto, bueno, toda esta ola de rebeldes o protestas, él lanzó ataques químicos Sí. y, claro, Estados Unidos obviamente que sancionó, ¿no? Esto, condenó esto. Y tiene que ver eso también con la imagen de Al-Assad en esta agenda de, bueno, creo que va con eso, ¿no? Con Sí. esta idea de ellos que él no tiene como que moral para seguir en el gobierno, ¿no? O no tiene la capacidad. Eso es. Okay, let us continue reading. The Syrian government says Assad will stay and insists that these talks should be about fighting terrorism. Speaking to Syrian state television, Assad said, the infighting within the opposition, including extremist fighters linked to Al-Qaeda, demonstrates why the summit's focus should be on counter-terrorism. The Geneva conference must lead to clear results regarding the fight against terrorism in Syria. More specifically, putting pressure on the countries supporting terrorism in Syria by sending fighters, sending money to terrorist organizations, sending weapons. He said this stance continues the convenient fiction he plays to that all opposed to him are terrorists. Ok, el gobierno de Assad va a permanecer y insiste que estas conversaciones deberían enfocarse en la lucha contra el terrorismo. Hablando mediante la televisión estatal de Siria, Assad dijo que las peleas dentro de la oposición, que incluye luchadores extremistas que están relacionados a Al-Qaeda, muestra que estas conversaciones en Suiza enfocaban o deberían enfocarse en el contraterrorismo. La conferencia de Ginebra debería lidiar a resultados claros en referencia a la lucha contra el terrorismo en Siria, más específicamente colocando presión sobre los países que apoyan el terrorismo en Siria, mandando luchadores o soldados, mandando dinero a esas organizaciones terroristas y también mandando armas, dijo él.
Okay, somebody want to comment here? Disculpa, sorry, I missed the last sentence. Okay, go ahead. Esta postura conviene a su ficción o a esos juegos fictivos. Que todos aquellos o esa narrativa, que todos que están en contra de él son terroristas. Okay. So somebody wants to comment on this paragraph? Anybody? ¿Tendremos un breve cambio de traductor? Okay, let me comment on the paragraph then. Déjenme comentar entonces el párrafo. The paragraph is saying El párrafo está diciendo that the Syrian government, in defense of Assad's position, que el gobierno de Siria, en defensa de la posición de Assad, said that the peace talk should be about fighting terrorism. dicen que deberían enfocarse estas conversaciones en la lucha contra el terrorismo. An extremist group like Al-Qaeda Y los grupos extremos de Al-Qaeda. and more specifically putting pressure on countries that are supporting terrorism. Y más especialmente en esos grupos en que se están apoyando el contraterrorismo, la lucha contra el terrorismo. These countries that are supporting by sending weapons, money, weapons and money. Y esos países están apoyando con esta manera como dinero o armas. So they shift. So what the Syrian speaker did was shift the focus from Assad. ¿En qué es lo que dice que nos deberíamos enfocar el gobierno de Siria en cuanto al discurso de Assad? We should place the focus on terrorism. Que deberíamos poner nuestra atención en el terrorismo. Not on what Assad did. No en lo que Assad está haciendo. So we have these two factions in the Geneva peace talks. Así que hay dos facciones en el Tratado de Ginebra. And they were really miles apart. Sorry? They had very conflicting ideas, very opposed ideas. Porque ellos tienen ideas completamente opuestas y conflictivas. But we know that at the beginning of the conflict, pero nosotros sabemos que al comienzo del conflicto, there was no terrorist group in the beginning. Que no había grupos terroristas en el comienzo. And the people that Assad used chemical weapons on, y que el pueblo al cual Assad atacó con productos químicos were his own people. Era su propio pueblo. All right, let's continue reading. Vamos a continuar leyendo. The Geneva II process ended with no clear alternative in place, and rising tensions over the crisis in Ukraine soon diminished the prospect of renewed US-Russian cooperation in Syria.
In May, Brahimi resigned, and in the ensuing diplomatic vacuum, the Syrian government forged on with plans to unilaterally organize presidential elections. Held on 3rd June, rival candidates were, for the first time in 5 decades, allowed on the ballot, but the process was fully government controlled. Assad was declared with the winner with 88.7% of the votes. When a week later, Sunni rebels captured the city of Mosul in northern Iraq, Western attention quickly shifted away from Assad to the Islamic State, atrocities against religious minorities, and the threat of jihadi extremism, extending a bombing campaign that began in Iraq in early August. The USA and several allies commenced aerial attacks on the Islamic State in Syria on the 22nd of September. Unlike its allies, the USA also conducted strike against Nusra Front, which is Al-Qaeda. Although Turkey and some leaders of Arab states of the Gulf sought to retain a focus on overthrowing Assad by the later half of 2014, the US administration appeared to be primarily interested in containing the violence in Syria in order to concentrate on salvaging Iraq from state collapse, and Assad's removal put off to some unspecified date in the future. The US approach dovetailed with the strategy presented by the new UN envoy Staffan de Mistura, who was appointed in July 2014, noting the failure of the top-down approach embodied by Geneva II Conference. De Mistura shifted the emphasis away from the formation of a transitional government towards a local stabilizing effort in the hope that this could change the dynamic of the conflict over the long term. De Mistura development a plan for a local freeze of hostilities in Aleppo region and quickly gained the support of the UN Secretary Council. However, as 2014 came to a close, he was still trying to convince the warring parties and their respective regional backers of the merits of his plan. All right, that was a very long reading. El proceso de Ginebra II terminó sin alternativas claras. Más bien se levantaron tensiones sobre la crisis en Ucrania una vez que esas tensiones en Ucrania rápidamente deshicieron las perspectivas de una cooperación ruso-americana en Siria. En mayo, Brahimi desistió y en este vacuo diplomático, el gobierno de Siria organizó o colocó planes para levantar o para organizar unilateralmente unas elecciones presidenciales que se condujeron en el 3 de junio, donde candidatos rivales eran admitidos por la primera vez en 5 décadas. Pero el proceso estaba completamente controlado por el gobierno. Y Assad fue declarado el ganador con 88.7%
por cientos de los votos. Cuando una semana después los rebeldes suníes capturaron la ciudad de Mosul en el norte de Irak, la atención del occidente rápidamente se dirigió o se desvió de la situación o de Assad al asunto del ISIS, a las atrocidades de ISIS contra las minorías religiosas y la amenaza del extremismo yihadí. Extendiendo los bombardeos, la campaña de bombardeos que habían comenzado en Irak en agosto, comienzo de agosto, los Estados Unidos y otros aliados comenzaron ataques aéreos contra Estado Islámico en Siria el 22 de septiembre. Y no como sus aliados, los Estados Unidos también condujeron ataques aéreos contra la Frente Nusra, que creo que dijo Raymond está en el norte. Mientras Turquía y algunos de los líderes árabes de los estados árabes del Golfo trataron de enfocarse en derrumbar a Assad, en 2014, en la segunda parte del año, la administración estadounidense parecía en primer lugar ser interesada en retener la violencia en Siria para poder impedir que Irak se colapsea como Estado y colocando a alguna fecha remota el plan de remover a Assad. Este plan estadounidense encajaba con la estrategia presentada por el nuevo representante de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, que fue elegido en julio de 2014. Se dio cuenta de la falla de esta metodología de arriba hacia abajo que fue representada en Ginebra II. De Mistura cambió el énfasis de una formación de un gobierno transitorio hacia esfuerzos de estabilizar la área local, con la esperanza que esto cambiaría la dinámica del conflicto a largo plazo. De Mistura desarrolló el plan para congelar las hostilidades locales en la región de Alepo y rápidamente recibió el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, como 2014 estaba acabando o hacia los fines del año, él todavía estaba tratando de convencer a los partidos guerreros y sus respectivos apoyos regionales para que ellos apoyen su plan. Okay, two questions. What was the problem with Assad's election? And what was the problem that shifted America's focus from the problem with Assad? Tengo dos preguntas. Primera pregunta, ¿cuál fue el problema con las elecciones de Assad? Segunda pregunta, ¿cuál o por qué los Estados Unidos desviaron su atención o perdieron su enfoque en Assad? Anybody want to answer? Anybody picked it up in this statement? A ver, ¿qué entendieron? ¿Alguien puede responder? Or let me phrase the question a different way. Did Assad give true democracy to the people in his election? Déjeme reformular la pregunta.
¿Acaso Assad dio una verdadera democracia en esas elecciones a su pueblo? Bueno, tal vez por la traducción del artículo a veces es difícil, pero aquí Matías responde y dice, no way, para nada. No way. Okay. That's true. He controlled and manipulated the elections, right? Él más So, bien controló y manipuló las elecciones. and that's why he remained with 88% of the votes. Por esa razón, él se quedó con 88% de los votos. And what we see happened after that election, about a week after that election, or 2 weeks, I don't remember. It's either a week or 2 weeks. We saw that ISIS bombed Mosul, right? The city in Iraq, Y lo que vimos the largest city in Iraq. que aconteció 1 o 2 semanas después es que ISIL bombardeó Mosul en Irak. And the United States had to go to counter terrorism in Iraq. Y los Estados Unidos tenían que hacer trabajo de contraterrorismo en Irak. So what happened was that it shifted the focus from Assad. Entonces lo que pasó es que el enfoque que estaba primeramente sobre Assad se desvió de él. And it went to Iraq. Y fue colocado sobre Irak. And this escalated as well, because now America led many airstrikes in Iraq against ISIS, the Islamic State. Y había mucha escalación aquí también porque esos ataques aéreos también produjeron una controversia que los Estados Unidos lideraron aquí contra ISIS en realidad. Okay, let me just skip some of this article so that we can come to our close. Let me see which one of these are not, I don't need to read. I want to go to somewhere around here is the oil conflict. Let me see if I can find it. Let's read it because it's not a lot. It should finish right there. Let's read it. We might come to the oil conflict. Beginning from the groups fighting under the FSA banner in the south of Syria, the powerful Al-Qaeda aligned insurgent faction known as the Nusra, which is okay, this is telling you that Al-Qaeda is the Nusra front, did not follow the more pragmatic approach taken by other groups and instead attempt to seize territory from rival rebel forces. This move was perhaps designed to shore up support from hardline jihadists and stem a flow of defection to Islamic State. From June 2014, the Nusra Front began to consolidate control in northwest Syria, initially by targeting small and often unpopular militias accused of criminality, some of which were linked to Lunda, not our kind of caliph, Syrian Islamic and the Islamic State. Middle East Institute. All right, let me just skip that. It says here, areas in Syria and Iraq controlled by the Islamic State, December 2014, Iraqi Kurdistan, Syria, Turkey, Jordan, Lebanon, Iraq, Damascus, Beirut, Aleppo, Raqqa, Haskell, Deir, Al-Zor, Al-Bu Kamal,
Rutbah, Fallujah, Baghdad, Kirkuk, Arbil, Mosul, 100 kilometers Islamic State support areas, area under full Islamic State controlled area under Islamic State, attack, 22 security and conflicts, 2014 commanders backed by Saudi Arabia or the USA, after several of its positions were hit by a US airstrike on the 22nd September 2014. The Nusra Front increased pressure on its rival, seeking to destroy or dominate those local FSA factions that it believed were likely to become part of a larger anti-jihadi force. In late October, a Nusra Front-led coalition defeated the FSA aligned force of Jamal Maruf, the main recipient of Saudi Arabia funding in northern Syria, who had also received some recognition and support from the United States. Throughout these events, a number of Islamist rebels faction, some of them closely affiliated with Qatar, Turkey, or both, refused to come to the aid of the targeted groups and continued to participate alongside Nusra Front in action against Syria government forces. However, toward the end of 2014, some of these Islamist rebels expressed concern over the Nusra Front increasingly aggressive strategy and the implications of its conflict with the USA. There was a flurry of activity during the autumn aiming to create new alliances and pacts among such groups. These new alliances pointedly excluded the Nusra Front, indicated the potential for further intra-rebel conflict in the future. Let me summarize this and you can translate, Elda Marco. This is kind of a long article. I'm just going to shorten it. Había sido muy largo ese artículo, entonces déjame más bien hacer un resumen. The Nusra Front, which is an Al-Qaeda offshoot or a group connected to Al-Qaeda. Frente al Nusra, que es un que es relacionado a Al-Qaeda, decided to join with the jihadists. Decidió juntarse a los yihadistas. And they in turn started to attack the FSA. And I will tell you ellos a su vez decidieron atacar el FSA. The FSA are just the rebel groups that were actually protesting for democracy. What did they do? They protest for democracy. They were just the groups that were under oppression and the local people then. FSA no es otra cosa que el movimiento o los grupos que luchaban a favor de la democracia. And there were many countries that was mentioned here that had problem that needed true democracy. What we see here is that the jihadist group started to attack these local people along with the Nusra Front Al-Qaeda. Esos grupos aquí, Al-Nusra y Al-Qaeda, empezaron a atacar estas personas, esos movimientos locales. And there was a mass refugee movement. Y había, desde luego, un gran movimiento de refugiados. They were leaving the Middle East and trying to go to neighboring countries because of this conflict. Por ese conflicto, ellos buscaron protección en los países vecinos. All right. So let me read this part of the article now. Entonces, voy a leer esa parte del artículo.
The Syrian government's military progress was hampered by limited manpower. No, I shouldn't begin there. It says these new alliances excluded Nusra Front, indicating the potential for further intra-rebel conflict in the future. Gas field east of Homs, the Syrian government military progress was hampered by limited manpower, its reliance on local recruited militias and pro-Iranian Shia fighters from Iraq and Lebanon brought problems of oversight and control. In addition, the war was taking a heavy toll on Syria's small Alawite community, from which many leading members of the government and military, including Assad himself. Nonetheless, by the end of 2014, Assad grips on the state apparatus, or what was left of it, spread strong, and there were no reports of internal challenges to his rule. Despite the sectarian aspect of the civil war in Syria, many Sunni Muslims continue to serve in the government, and with the armed forces notwithstanding its military success in 2014, the Syrian government faced growing economic pressure during the year. Global oil prices began to fall precipitously from summer 2014. This, coupled with Western sanctions and the rising costs of the Syrian, Iraqi, and Ukrainian conflict, led to financial distress in Iran, Iraq, and Russia. Assad's three primary allies, presumably as a reflection of the government, reduced international support and fears of further reductions in the future. The system weakness in Syria's economy began to surface in new ways. Price of basic goods increased and fuel shortages worsened as winter neared and the Syrian pound depreciated. Despite countermeasures such as lifting the state monopoly on fuel imports and cutting subsidies on oil products, bread, and other basic goods, the economy continued to worsen through winter of 2014. All right, let me just, you don't have to begin right at the Syrian conflict, government, military progress here, Lamarco. Raymond, do you mind sending me this text? It's I didn't realize that you would have so much text to read. Or is it the last one? Oh, it's the last one. Okay. Last one. Because if I throw it into the translator, it goes much quicker. Yeah. All right. So where do you want me to begin? The Syrian government. Military progress. El gobierno de Siria, el avance militar o progreso militar del gobierno de Siria fue obstaculizado. Fue obstaculizado por la falta de hombres. I could translate it if you summarize it if you wish. Yeah, you can do that. That's okay. Okay. What this paragraph is basically saying is that because of decreased armed force in the Syrian government, lo que dice el párrafo army, básicamente es por la falta de hombres o de fuerza, ¿no? En el Assad kind of lose a hold on its country. Por esa razón, Assad pierde un poco el control de su país. And I didn't have an article that says when he lose control of his country a bit, people pierde el control un poquito. Rebel groups took control of some of his oil
oil rigs. Entonces, grupos rebeldes comenzaron a dominar o controlar fábricas de petróleo. This led the gas price to go down sometime in 2014. Y por esa razón el precio bajó. En algún momento era eso en 2014. But he quickly regained control of it after a while again. Pero rápidamente ganó nuevamente el control. And then the price went up again. Y el precio subió nuevamente. When the price went up, it went up with basic food supply. There were fuel shortages and all of these things. Ajá. Y también, I didn't understand what happened with the food. In this conflict, there were basic food. It says here, prices of basic goods of food increase. Yeah, inside the country. Gracias. Entonces, dentro del país, una vez que él ganó control sobre esas áreas de petróleo, los precios de los alimentos o de otras cosas importadas subieron nuevamente. All right. Y encima faltaban alimentos. All right. So this is a problem with the conflict in Syria and Iraq, and it's a complex problem. Bueno, eso es un problema muy complejo aquí en ese conflicto. But I want to add in closing, I have a little video for you guys to watch. I don't know if I have time for you to watch a video. Pero cerrando, tengo un video que quiero que miren. You can leave the video, the link, so everyone can watch it. Yeah. Just let me, yeah, I'll give you the link in a moment. But I want to summarize by saying the rebel groups that caused the whole Arab Spring from 2010. Entonces lo que quiero decir es que los grupos rebeldes que causaron toda esta primavera árabe 2010 was basically for democracy. Eran básicamente para o a favor de la democracia. The ISIL group and the Islamic State that joined the rebel groups and eventually the Islamic State that was formed was because of counterterrorism. El grupo ISIL, no obstante, que también surgió de este movimiento, salió del contraterrorismo. We know that there were many errors that America made when they were searching for Osama bin Laden. Sabemos que América cometió muchos errores mientras estaban buscando a Osama bin Laden. And this overthrow of ISIL, not leaving them with land, taking them from their country, trying to suppress them, led to the Islamic State. Y esto desembocó en la formación del Estado Islámico. If you overthrow a country, but or a rebel group in the country, and you do not give them voice nor vote nor opportunity to uplift themselves, eventually they will rebel and they will come back, because they need basic necessities like land, a democracy, and voice in their country. Si conquistas un país y no das voz a los grupos minoritarios o extremas en el país, en algún momento básicamente se venga ese grupo, ¿no es cierto? Y vuelve y va a hacer lo que hemos visto que ha hecho. I don't know if I'm expressing this the way I want to express it, but that is the idea behind the Islamic State movement. Esto es la idea, no sé si lo expreso correctamente, pero eso es lo que yo entiendo, era la idea detrás del movimiento ISIL.
Estado Islámico. The people were oppressed for a very long time. Porque la gente estaba oprimida por mucho tiempo. And that was the conflict there. Eso fue el conflicto allá. All right. I guess that's what I had prepared for today. I don't know if they understand it. Bueno, eso fue lo que yo tenía preparado. No sé si se entendió. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Yeah. Question would be good. Or comments. Perdón, esa última parte es que los del ISIS dieron voz a los grupos minoritarios y por eso ellos se unieron con ellos. ¿Algo así? No. The ISIL. Remember that the minority groups separate from the Islamic State at the end when they found out that it was not in their favor, and then the ISIL group started to even this war against the common people. So they did not give them voice, but what happened was it was America or the counter-terrorism movement that had even ISIS oppressed from the beginning. And that was what made ISIS always wanting to fight in the area, apart from the religious aspect that they are fighting for their religion as well. I will resume what you said because it's a little long. Yeah. Matías, como yo lo entendí, resumiendo un poco lo que dijo Raymond, es que el pueblo apoyaba a ISIL por un momento, por un tiempo nomás. Luego se dieron cuenta que no era bien lo que hacían y se separaron. Pero ISIL mismo nada más era un producto de la falsa política de los Estados Unidos, que tomaron control del país, pero no tomaron en cuenta, no dieron voz a los grupos extremistas. Y ahí surgió ese extremismo que en realidad, en primer lugar, no había sido necesario. Si hubieran dado voz o tomaron en cuenta esos grupos también. Yeah, that's it. Is that satisfactory, Matías? Or Raymundo? I don't remember who was talking. Te respondo. Claro, o sea, sí, Estados Unidos, digamos que apoyaba a este grupo, ¿no? Pero en realidad, bueno, ellos buscaban sus propios intereses y esto dio a que, bueno, en sí creciera esta guerra civil y este extremismo, ¿no? Se salga de control. Yeah. Sí, algo así. Y al inicio, claro, y al inicio, de hecho, los ciudadanos apoyaban a ISIS, pero después ya no, se dieron cuenta que no. Exacto. Ok. Gracias. Porque al comienzo tenían fines en común, ¿no es cierto? Todos estaban unidos en contra de un Estado que oprimía a los derechos de todos los grupos en el país. Los Estados Unidos luego tomaron control y dejaron a un lado a los grupos extremistas, oprimiéndoles también. Entonces, esos grupos se levantaron también contra los Estados Unidos y el pueblo apoyaba esto por un tiempo, hasta que después se separaron y entonces los grupos extremistas lucharon contra el mismo pueblo, entonces todo un caos peor que antes casi. Okay. The video that I wanted to share is the rise of ISIS explained in 6 minutes. Ok, el video que yo voy a compartir, voy a mandar un enlace, se llama el levantamiento o surgimiento de ISIL explicado en 6 minutos. You could put on translation. I put on translation on mine into Spanish, and the wording will come out in Spanish. They have the Spanish translation to it, so you should be able to understand it. Cuando lo vean, recomiendo que activen la traducción y
lo van a entender sin problemas. ¿Alguna pregunta más? ¿Otro comentario de alguien? Tal vez, Raymond, sería interesante si tú puedes resumir un poco tu opinión sobre lo que esto nos enseña sobre la ley dominical. 2014. Ajá. Ajá. Yeah, Ya estaba I esperando la forgot to pregunta, do ¿no? that. Yeah. In summary, this was a fight for democracy. En resumen, lo que pasó aquí era una lucha por la democracia. This was a product of the Arab Spring. Era un producto de la primavera árabe. Terrorism, counterterrorism was actually suppressing democracy. Y el contraterrorismo en realidad estaba oprimiendo democracia. And why I like this is because this aspect in 2014 have a lot of things about the Sunday law that we are about to see. A lot of pieces is there showing us what the Sunday law would have been, but it's a complex conflict. Creo que este conflicto, que es muy complejo, nos puede indicar muchas cosas que veremos en la ley dominical. First of all, you'll find Assad using chemical weapons on his own people. Primero vemos a Assad usando estas armas químicas en contra de su propia gente. You have an arranged election. Tenemos una elección fabricada. Everything is pointing to dictatorship. Todo indica o apunta a una dictadura. You have the Geneva Convention trying to come to solve the conflict. Tenemos esas reuniones que hicieron en Ginebra para resolver el conflicto. And they failed. Y fallaron. They failed. They did not brought solution to the conflict. No produjeron ninguna solución en cuanto al conflicto. Moreover, Assad had his way, and of course, Assad was led by countries like Iran, backed up by Russia. Más bien tenemos un conflicto que se intensificó y tenemos luego el apoyo de Rusia en esa región. All right. We have the humanitarian crisis that occurred in 2014. También tenemos la crisis humanitaria que se hizo evidente en 2014. Where women and children had to flee their own country. Donde mujeres y niños no tenían que huir de su país. There was this faction. I didn't brought in this point where other countries didn't want to let them in. There was this nationalistic mindset, and it's because of terrorism. Y por el asunto del terrorismo había también ese aspecto de nacionalismo donde países no querían dejar entrar a esas personas refugiados a sus propios países. If you look at it after 2014, then they start the war on terrorism because of ISIL spread throughout even South Africa. Y en 2014 vemos que por esa lucha por ese contraterrorismo, esas luchas también ya se hicieron presentes en todo el mundo hasta África del Sur. And it is presently fighting there at the moment. It is not there. It is not there for land now. It is more for our religious ideology. It's not there for what?
mainly for territory, but more for a religious ideology. Ujú. Well, yeah, well, we know Islam wants to conquer the world, but it's more on a religious ideology that they're in Africa. La razón por qué están en África es más bien por es un asunto religioso. So all of this conflict is happening, and this I would say extremist religious group is spreading. When they left the Middle East because of the conflict in 2014, they start to spread all over. The video will explain more on that. El video que comparto explica más sobre eso, pero en 2014 entonces esos grupos pues se esparcen en todo el mundo. All right. Am I forgetting anything about the Sondela and this conflict? ¿Estoy olvidando algo? ¿Alguien tiene más? ¿Algo que quiere añadir sobre esa relación a la ley dominical? Yo creo que esto aportó una vez más muchos elementos de la ley dominical, como hemos visto en otros temas, ¿no es cierto? Hemos quedado sorprendidos de cuántos aspectos esa ley dominical tiene y se nos enseña a través de los diferentes conflictos y asuntos que estamos estudiando. Of course. Okay, if there's nobody else in the Marco, that was what I have on the Syria and Iraq conflict. I don't know if it was clear enough. It was a complex, really complex conflict though. Espero que ha sido suficiente o algo entendible y claro, porque es realmente un asunto que me parece sumamente complejo. I didn't put in the water crisis. I didn't know how to. It's a part of it, but I didn't know how to put it in my narrative. I didn't find. I still have it isolate, so probably Yes. you guys can put it in. Hay más aspectos, por ejemplo, la crisis del agua. No sé cómo, that will be based on equality now. y también que toca el tema de la igualdad. No sabía cómo colocar eso aquí, pero ustedes lo verán. Muchas gracias, Raymond. Entonces, nos has dado también bastante material para investigar. Okay.